Benjamin Netanyahu dan Donald Trump mendekati ajal masing-masing. Presiden Amerika Serikat baru saja jadi target pembunuhan orang tak dikenal. Dirinya hampir kehilangan nyawa saat perjamuan makan di Gedung Putih. Dengan situasi ini, Trump dinilai bakal panik karena nyawanya sudah tidak aman lagi. Hal yang sama juga dirasakan oleh Benjamin Netanyahu. Diktator jahat ini diprediksi nggak akan memiliki umur panjang. Sang Perdana Menteri dikonfirmasi mengidap penyakit kronis kanker prostat. Dirinya akan terus mendapatkan penderitaan karena digerogoti karma pedih. Di waktu yang sama, Netanyahu semakin terpojok karena diserang oleh warganya sendiri. Bahkan komunitas Yahudi sampai meminta Netanyahu untuk segera dieksekusi. Saat Israel berada dalam situasi sulit, biasanya ada Amerika Serikat menolong. Namun sekarang beda kasus. Ribuan prajurit pawan Sam lari terbirit-birit karena takut nasib mereka akan mendekati kehancuran. Apakah Donald Trump dan Benjamin Netanyahu bisa keluar dari posisi terjepit seperti sekarang? Cetak Gol coba merangkum karma nyata Benjamin Netanyahu dan Donald Trump sebagai berikut. Karma Benjamin Netanyahu sekarang sedang sekarat. Keinginan Israel untuk terus melancarkan agresi militer berdarah sepertinya masih sangat membara. Negeri Zionis menunjukkan sikap keras kepala menolak tawaran damai. Menteri Pertahanan Israel menyampaikan niat kejamnya yang ingin melanjutkan perang melawan Iran. Israel Katz bahkan hanya tinggal menunggu instruksi dari Amerika Serikat. ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. שלטון הטרור באיראן מתמחה בעיקר בדיכוי פנימי של האוכלוסייה באמצעות משמרות המהפכה והבסיג' ובסחטנות אנרגטית עם איום בהעלאת מחירי הנפט בעולם. הוא שוכב על הקרשים, מנהיגיו מסתתרים במנהרות ומתקשים לתקשר ולקבל החלטות. השמיים שלו פרוצים לרווחה וכל התשתיות הלאומיות שלו ומתקניו האסטרטגיים חשופים להתקפות, אבל הוא מכריז שהוא מנצח. כי ממש כמו החיזבאללה בלבנון והחמאס בעזה, לא אכפת לו מהמחירים הכבדים שמשלמת האוכלוסייה. העיקר ההישרדות האישית שגם היא לא מובטחת. כאשר תתחדש המתקפה הפעם, היא תהיה שונה וקטלנית, ותוסיף מכות הרסניות במקומות הכואבים ביותר, בהמשך למכות העצומות שספג משטר הטרור האיראני עד עכשיו, שירעידו ויקריסו את יסודותיו. Dari Donald Trump berarti lanjutan perang akan benar-benar dimulai. Israel cuma berani bermulut besar selagi menunggu turunnya lampu hijau dari Washington. Mereka tidak berani mengangkat senjata jika paman Sam belum berani memberikan komando. Pasalnya Israel wajib patuh kalau ingin kedaulatannya dijaga oleh Amerika Serikat. Sayangnya rencana perang dari Zionis mendadak hancur berantakan dihantam kabar duka. Persiapan perang pasukan penjajah terganggu oleh kemunculan berita kurang sedap dari Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini dilaporkan sedang menderita banyak gejala penyakit maut. Menurut keterangan medis, Netanyahu terkonfirmasi mengidap sel kanker prostat.
Penyakit ini sebenarnya sudah sangat lama diidap oleh politisi 76 tahun ini sejak lama. Tetapi setelah 2 bulan berselang, penyakit tersebut terus-terusan menguras mental Netanyahu. Sang Perdana Menteri selama ini dengan cerdik menyembunyikan penyakitnya di depan awak media. Dirinya ketakutan penyakitnya akan dimanfaatkan oleh beberapa negara. Saya meminta menunda publikasi ini selama 2 bulan agar tidak dirilis saat puncak peperangan, kata Netanyahu. Kanker prostat merupakan sebuah jenis penyakit kronis berbahaya yang menyerang area vital. Kanker ganas ini langsung menyerang sel kandung kemih penderitanya secara perlahan. Fakta medis ini menyebutkan kalau tingkat harapan hidup pengidap kanker ini sangat rendah. Dalam beberapa kasus, pengidap kronis hanya sanggup bernafas sekitar 5 tahun dari sisa umurnya. Awal mula Netanyahu terkena penyakit ini baru saja terungkap dengan kebenaran yang mengejutkan. Ia sudah merasakan gejala kanker ini sejak periode tahun lalu. Artinya, sisa waktu hidup yang dimiliki oleh penjahat perang sudah tidak akan lama lagi. Saat ini Netanyahu sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang dirahasiakan. Kondisi kritis tentunya membuat komando Israel melemah karena absennya sang pemimpin. Banyak yang menyebut kalau penyakit maut ini sebagai karma instan yang diterima Netanyahu. Penderitaan perih ini langsung melumpuhkan kekuatan sang penjahat perang yang sebelumnya sangat angkuh. Nasib sial Netanyahu makin lengkap setelah meratapi kehancuran pasukannya. Pasalnya, berbagai media dunia sedang berlomba-lomba untuk merilis kebenaran tentang bobroknya kualitas militer pasukan penjajah. Karma berdarah yang selama ini ditanam sudah menghasilkan badai azab paling menyakitkan. Pilu derita ternyata gak dialami sendiri oleh Benjamin Netanyahu. Sahabat perang baiknya yakni Donald Trump baru saja mendapatkan musibah mengejutkan di Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat dikabarkan baru saja menjadi target pembunuhan oleh seorang gak dikenal. Tragedi ini terjadi saat agenda jamuan makan-makan di Istana Negara pada Sabtu malam waktu setempat. There's the president being escorted. The president being escorted out one side. The vice president being escorted. Masih bernasib baik, Trump selamat setelah evakuasi sigap dari tim keamanan. Sang presiden sangat menyayangkan kejadian yang menimpa Gedung Putih. Kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Trump setelah tragedi geger tersebut. This was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now. Put out on Truth and put out on many of the platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer and he's doing great. He's great shape. He is has very high spirits. Kejadian berdarah ini bakal membuat Donald Trump dan Benjamin Netanyahu gelisah. Kedua aktor perusak perdamaian ini bakal terus-terusan menghadapi tekanan yang mengancam nyawa mereka sendiri. Jutaan rakyat Israel tuntut Netanyahu dihukum mati. Datangnya penyakit mematikan yang diderita Benjamin Netanyahu membuat Israel dalam situasi yang kurang menyenangkan. Sebab Iran saat ini sedang gencar menebar ancaman. Negeri Persia masih mendominasi konflik setelah negosiasi dengan Amerika Serikat belum menemui titik terang. Iran sangat tegas menolak seluruh tawaran perundingan dengan Amerika Serikat.
Presiden Amerika Serikat terus-terusan dicueki karena terlalu sering ingkar janji di setiap kertas perjanjian. Teheran menegaskan kalau agenda negosiasi terhenti tanpa adanya pencabutan blokade Amerika. Langkah penolakan Iran ini membuat kabinet Israel makin gemetar ketakutan. Penderitaan rezim Zionis juga makin ditambah oleh skandal kasus korupsi sang Perdana Menteri. Berkas kejahatan pencucian uang milik Netanyahu sudah memiliki banyak bukti. Baru-baru ini politisi 76 tahun ini ketangkap basah mencoba menyuap hakim pengadilan. Sidang kasusnya harus kembali ditunda karena ketahuan memanfaatkan kekuasaan. Siasat demi siasat membuat jutaan rakyat Israel dibuat makin membenci pemimpinnya sendiri. Mayoritas warga Tel Aviv sedang kompak melakukan demonstrasi besar-besaran. Gak hanya itu, gelombang amukan massa juga mengalir deras dari berbagai komunitas agama. Bahkan kelompok penganut Yahudi asli ikut kompak meramaikan jalan raya. Dalam sebuah cuplikan berikut, terlihat dengan jelas kekecewaan dari para demonstran. Mereka terpaksa melakukan aksi anarkis agar suaranya didengar oleh para pejabat. אוקיי, אנחנו פה אחרי 78 שנים, שנות מרידה בהשם מטרותיו, שהוקמה מדינה ציונית שבאה לדרוס כל זכר של יהדות ויהודים. והם רוצים, חוץ מזה שהם רוצים לגייס אותנו לצבא השמד, ורוצים שהזהות היהודית לא תהיה והלבוש היהודי לא תהיה וכל סממן יהודי לא תהיה, רק רוצים נגיעות של סממנים יהודים בתוך הציונות. אז אנחנו מכריזים היום אחרי 78 שנות מרידה, שהיום הוקמה המדינה הזאת, שאנחנו מתאבלים, אנחנו צמים, אנחנו הולכים ברחובות עם סג ואפר, ואנחנו מייחלים ומתפללים לביטולה המהירה של המדינה. Announce in the whole world that we are the Jews, the real Jews, and we are not allowed by our faith to have any state until our Mashiach will come. And until then, we have no state. We are ordered to be managed by the nations, under the nations. And they are not Jews, absolutely not Jews. They confuse the whole world. They acting like Jews. It's like Hollywood. They're acting like Jews. They speak our language, and the whole world fell by believing them that they are the real Jews. But actually they are not the Jews. Tuntutan mereka sangat jelas. Benjamin Netanyahu harus turun dari jabatannya. Masyarakat merasa Israel gak memiliki harapan yang panjang jika sang Perdana Menteri masih duduk nyaman di singgasana. Mereka merasa muak terus dibohongi oleh propaganda usang narasi kemenangan perang pemerintah. Komunitas garis keras ini bahkan dengan sangat berani meminta Netanyahu segera dieksekusi. Fakta menyebutkan bahwa hukuman kasus korupsi di Israel adalah kurungan selamanya. Aturan jurisprudensi tersebut bahkan mengizinkan seseorang tersangka dihukum mati tanpa ampun.
Kebencian rakyat domestik memuncak akibat krisis logistik panjang selama peperangan berlangsung. Ribuan rakyat saat ini sedang sangat menderita akibat harga pangan meroket. Banyak dari gerombolan warga pendatang Zionis tersebut dengan terpaksa kelaparan tanpa solusi. Mereka harus bertahan menyantap makan makanan kaleng busuk setiap harinya. Ekonomi yang runtuh memaksa penduduk hidup menderita dalam jurang garis kemiskinan. Dilansir dari data CNN, hampir 2 juta penduduk Israel kini resmi hidup berada dalam kemiskinan. Hukuman penjara dan eksekusi mati adalah tuntutan wajar atas segala penderitaan kaum lemah. Netanyahu bakal menghabiskan sisa umur rentanya di dalam bilik sel penjara. Sejarah mencatat, jelas deretan kegagalan menyedihkan kabinet yang dikomandoi Netanyahu. Kutukan tangisan ribuan anak yatim Gaza menjadi saksi runtuhnya Israel. Balasan setimpal perlahan membakar habis eksistensi negara pembantai tanpa menyisakan ampunan. Sepatu sneakers dari brand Aiso kini turun harga mulai dari 200 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Ancaman nyata Israel diserang Iran, ribuan prajurit Amerika Serikat tolak bantu. Penderitaan Israel dinilai belum lengkap sebelum rudal musuh benar berantakan pangkalan militer utama. Rezim Zionis sekarang sedang berada dalam sebuah bayangan ancaman bahaya. Iran sendiri sangat bersiap meladeni rencana perang jangka panjang kabinet Tel Aviv. Simpanan amunisi rudal balistik pintar mereka diklaim masih banyak dan sangat cukup banyak. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kemenhan Iran yakni Jenderal Reza Tlaibani. Sebagian besar kemampuan rudal Iran masih belum digunakan, tegasnya. Iran gak berhenti sampai di situ saja. Mereka sedang merancang 3 tahapan persiapan untuk melumat habis Israel. Gelombang serangan dipastikan sanggup merobek Iron Dome milik penjajah dengan mudah. Ancaman pemusnahan massal dari Teheran ini membuat Israel kesulitan mendapat bantuan. Amerika Serikat yang selama ini menjadi pelindung malah berpaling tangan. Mayoritas prajurit tentara negeri Paman Sam secara berani menolak pemerintah berperang demi Israel. Dilansir dari Middle East Monitor, banyak pasukan yang gak berani lagi mengusik Iran. Ribuan personel Angkatan Darat Paman Sam enggan mengorbankan nyawa membela kaum Zionis. Pemuda Amerika mulai sadar bahwa membela kejahatan Israel adalah sebuah kebodohan. Ketakutan hebat prajurit Amerika makin ditambah lagi oleh terjadinya insiden badai huru-hara. Kekacauan kepemimpinan mendadak meledak di dalam markas Departemen Perang Amerika Serikat sana. Keretakan struktural ini ditandai dengan mundurnya sosok perwira bernama John C. Fallon. Petinggi Pentagon itu sudah muak terus-menerus menuruti ambisi Presiden Trump. Israel saat ini juga sedang dalam kondisi sangat terdesak oleh ancaman musuh. Mereka dihukum keras oleh serangan udara Hizbullah karena berani melanggar poin gencatan senjata. Laskar Tangguh Lebanon pastinya sangat siap mengirimkan bala bantuan militer. Sayap perlawanan akan bahu-membahu membantu kekuatan rudal milik Iran. Gabungan aliansi poros timur menjadi kunci maut yang membuka gerbang kebinasaan. Israel dipastikan rata dengan tanah jika Paman Sam memutuskan untuk memundur dan kebohongan busuk Netanyahu soal kemenangan perang di Timur Tengah kini terbongkar tuntas. Aib memalukan kali ini banyak diungkap langsung oleh keberanian jurnalis media. Tipuan kekalahan fiktif gagal menutupi hilangnya nyawa ratusan prajurit Israel. Pasukan IDF nyatanya mudah rontok saat berhadapan langsung dengan pasukan gerilya. Selain mati memalukan, militer Zionis juga ketahuan asik mencuri harta rampasan. Pasukan IDF tertangkap kemera secara beramai-ramai menjarah barang warga sipil Palestina. Mereka mencuri perabot rumah warga yang kosong akibat hantaman ledakan. Aib menjijikan ini meruntuhkan kesombongan tempur Zionis menjadi kehancuran. Pasukan pengecut ternyata hanyalah sekumpulan bandit berseragam berbekal senjata titipan. Kejahatan kriminal IDF membuktikan bahwa moral kemanusiaan mereka sudah terlampau bejat. Tidak akan ada satupun negara waras yang sudi bersekutu dengan maling berseragam. Iran menolak mentah-mentah agenda licik yang mengatasnamakan dalih misi perdamaian. Hilangnya sokongan tentara Amerika memutus seluruh harapan Tel Aviv. Washington secara perlahan meninggalkan anjing penjaganya sampai terkepung tembakan musuh. Runtuhnya Israel adalah sebuah keniscayaan takdir hukum semesta yang mutlak. Keadilan selalu berhasil menemukan jalan ampuh untuk merobohkan singgasana kekuatan jahat. Kemerdekaan bangsa tertindas merupakan sebuah harga mati yang tidak tertawar. Semesta alam senantiasa memberikan sebuah hukuman mematikan bagi negara haus penindasan. Rompi Parasut mencegah kamu dari masuk angin saat berlibur. Cek linknya untuk mendapat harga termurah.
Itulah ulasan karma nyata yang dialami oleh Benjamin Netanyahu dan Donald Trump. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini menjadi tanda-tanda perlawanan keras rakyat kepada para pemimpin serakah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.